अन्न सुरक्षा आणि नितळसाण निश्चित करपा खातीर चालू आशिल्ल्या यत्नाचो एक भाग म्हूण एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी नावेली सालसेत हांगच्या रेस्टॉरंटाच्या परिस्थिती विशीं केल्ल्या कागाळीचेर बेगोबेग कारवाई केली। नेम मोडिल्ल्यान एक फास्ट फूड सेंटर ताकतिकेन बंद करपाचो आदेश दिलो, जाल्यार कांय रेस्टॉरंटांक सुधारणा करपाक 5 दिसांची मुदत दिला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। मौसम है ये तंदूरी का वगैरह होता है इसमें नहीं तो तुम्हारा फ्रिज देखो ये सब कुछ ये का है ठीक है बाहर निकालो निकालो बाहर पूरा बाहर निकालो ये भी निकालो क्या है क्या है वो भी निकाल बाहर फेंक दो उसको बाहर फेंक दो डस्टबिन में डायरेक्ट डस्टबिन में आम्ही असतात ते नावेली असतात आणि नावेली तुम्ही जाणा आसतले की हांगा लोकवस्ती चड आसा आणि कितल्योश्यो इन्स्टिट्यूट जे आसात ह्यो नावेली हांगा आसात जो 10,000 सुमार भुरगीं शिकतात सगळे म्हणले जाल्यार आणि आता आनीक एकाडेमीक इयर स्टार्ट जातकीर आनीक भुरगे वाडटले आनीक हांगा हॉटेलां बी जी आसा ती खूब आसात आनीक खंय तरी जे एफडीएक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की लोकांनी कंप्लेन केल्ली की हॉटेल जे आसा ह्या हॉटेलाक जे खाणें आसा हें बरें ना, दुसरी तेंची सिवेज जी आसा ही सारकी ना, सगळी भायर सोडले कडेन आसा म्हणून ही कंप्लेन करतरी एफडीएन येवन थंय रेड मारली आनी त्या हॉटेलाक सीज केले कडेन आसा, त्या हॉटेलाक सील मारले कडेन आसा। हांगा इतलेंच की तेंचे जे खाद्य पदार्थ आसा तेंय तेणी एटेच केले कडेन आसा। हांगा लोक मागतात की तुम्ही पयशे घेतात जाल्यार लोकांक बरी जेवण दिवपाक जाय, बरी भाजी जी कितें आसा हॉटेलां मेळटा तें सामान बरी दिवपाक जाय, पूण तुमी जर अशें करून जर सगळी सिवेज जी आसा या रॉ वॉटर जे आसा ते जर तुमी सगळी गटारां सोडले आनी थंय दुर्गंधी पसरली आनी लोकांक त्रास जावपाक लागतरी मागीर असली प्रकरण जाता आनी मागीर ते एफडीए कळटा आनी एफडीए येवन मागीर थंय रेड मारता। ह्या एफडीएन कोणें कंप्लेन करून रेड मारता तेणी एक म्हयन्या विजीट दिवची, तेंचे कडेन लिस्ट उरता कितली हॉटेलां आसा ती, ह्या सगळी हॉटेलाची तेणी लिस्ट काडचे आनी त्या जाग्यार येवन तेणी रेड मारचे या तेणी तपासणी करची ताकी रेड मारचे पयलीं हें सगळें निवळ जातलें आनी तेय सारकें उरतलें। हेचे खातीर लोकांनी मागला की बेगीच्या बेगीन तुमी एक म्हयन्यांनी थंय येवन तपासणी करची आनी तांकां क्लीन चीट दिवची म्हणून। आमकां एक कंप्लेन मेळिल्ली, वन पर्सन हॅड कंप्लेन सेइंग that this Naveli in this building Rosary Arcade there are some shops operating illegally and unhygienic आणि त्यांनी आमकां हाडून दाखयलें की फाटल्यान ती ड्रेनेज ओपन आसा आणि ऑल हॉटेलर्स आर लिविंग देअर ऑल dirty water in that drainage. So actually that is not our part, but we inspected all the restaurants which were here in line आणि आम्ही तातूंतले 3 रेस्टॉरंटांक आम्ही हे दिले इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिलो आणि एक रेस्टॉरंट म्हणजे खूप अनहायजिनिक असले म्हणून आम्ही ते बंद केले and we have told him that you don't open it unless and until you rectify all the deficiencies and then you have to report to us and then submit it आणि ते सगळे आम्ही कलर्स बी असलेले ते सगळे आम्ही कलर्स काढले and we will wait for 5 days. We will see if he complies within 2 or 3 days. We will open his restaurant if everything is in place. And rest of the deficiencies were minor. So I mean, permission dila to run, but they also have to comply all the deficiencies and report within 5 days. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख।